سلام و درود دوستای عزیز. ایلیاسیدین تشایف یکی از جوانان نامدار امروزه وطن عزیز ما است که طول 2 سال باز در چمپیونات جهان آید به پانکراتیون اشتراک میکند و چمپیون جهان آید به پانکراتیون است. من امروز خواستم یک مصاحبه با ایلیاسیدین طریقی آنلاینی داشته باشم و دادر عزیز اینجا دعوت میکنیم و این مصاحبه ما مخصوص برای فرج است، برای سامانه فرج، برای صحیفه یوتیوبی فرج می رود. خب ایلیاسیدین اینجا ما دعوت میکنیم. خب و اسمت الله نیز دادر عزیز ما، همکار ما، یکی از بچه های فعال فرج نیز اینجا دعوت میکنیم تا با ما بپیوندد. السلام علیکم. سلام علیکم ایلیاسیدین، خیال دارید؟ خوب هستید؟ Да, все хорошо, слава Аллаху. موفقیت ها کتی تبریک شما. ما Спасибо большое. که 2 سال پی در هم شما توانستید نام تاجیک، توانستید نام خود به دنیا معرفی کنید. من میخواستم پرسم که این نمود ورزش چگونه نمود ورزش است؟ این سپورت یعنی همین ورزشی که شما در آن اشتراک کردید و جای یکم را چمپیون جهان شدید، چی نمود ورزش است؟ Это как идет как грэпплинг, но с ударной техникой. Это очень популярный древнегреческий вид спорта. Там идет даже разговор, то, что его скоро присоединят к олимпийскому виду спорта. В будущем это может стать олимпийским видом спорта. فهمو. شما از کی به همین نمود ورزش مشغول هستید؟ Я начал выступать с 2018 года. پیش از این به این نمود ورزش مشغول بودید یا نه؟ Да, я с детства, я в возрасте 7 лет пошел заниматься вольной борьбой. Это еще было в Исфаре. Там зал химик, тренер был, а там Фуршет. خودی در شهر؟ در ورخ نه؟ در شهر؟ در Исфара, в Исфаре. شما از کی به مسکو آمدید؟ یعنی به روسیه آمدید؟ С 2014 года. 2014-15 شما همه عائله، پدر و مادر در شهر لیپسک اگر خطا نکنم زندگی میکنید؟ Да, правильно, в Липецке. یکم باره که شما چمپیون جهان شده در ایتالیا بود سال گذشته یا اسپانیا بود؟ Италия, город Рим. ایتالیا بود. چه خیلی بود برای شما؟ چگونه بود؟ как выглядит? Как... Это было первый раз, очень волновался, очень сильно волновался. Выступал не в своей категории. Весь сейчас тупаньда выступать когда гибнул. Там провел 3 боя. Первый бой легко прошел, легко выиграл. Второй бой более такой тяжелый бой был. А третий бой тоже легко выиграл и первый раз стал чемпионом мира. Было очень приятно. Все поздравляли, писали. Было очень приятно. خب پیش از آنه که به همین چمپیونات جهان، به همین مسابقه بین المللی شما اشتراک کنید، در روسیه نیز در یگان مسابقه اشتراک میکردید یا تنها کلوبی که شما در اون تمرین میگیرید با چمپیونات جهان راهنمایی میکنه؟ Нет, я перед этим прошел в первую очередь это чемпионат области, а потом идет чемпионат Центрального федерального округа. Когда ты в этих видах, в этих соревнованиях выиграешь первое место, занимаешь золото, ты едешь уже на чемпионат России.
и там идет отбор. Кто первое и второе место занимает, первый и второй номер едет на чемпионат мира. А кто третий занимает, едет на чемпионат Европы. Перед мгм, этим мы проходим очень много соревнований, и за год эти где-то штук 10-12 соревнований проходим. мгм. فهمو یعنی که اولین مرتبه که شما ایتالیا رفتید خیلی برای شما مشکل بود سخت بود چون که بار اول در مسابقه بین المللی بین الخلقی اشتراک میکردید نمیخیر؟ Да, правильно. و استاد شما یعنی ترینر شما در همین جوده کی است؟ А тут я занимаюсь в школе Игоря Воротынцева. Тренер, да, Воротынцев Игорь Николаевич. یعنی از استاد خود راضی هستید Да, برایش رحمت و سپاس میگید که شما رو به همین قله огромное های بلند спасибо. رسوند. Да. الیاس الدین سال گذشته وقتی شما چمپیون جهان شدید اما که شما خدا رحمت کند اکای اقبال تشریف خیلی یک بانگ شادی زدند که جیان من و نام پدری من چمپیون جهان گشت اگر من گمان میکنم اگر این سال نیز اون که زنده میبودن از این برباری شما خیلی خیلی افتخار میکردند یادشان گرامی بود یک چند سوال دیگر این سال چگونه سپری شد این سال وقتی به اوکراین چگونه راحت گرفتید برای اشتراک در این چمپیونات Да, и вот я начну с пути, когда, ну, типа, до Украины дошел. Я еще в 2020 году в городе Иркутске занял второе место, ну, типа, в финале проиграл. И в этом году мы не поехали, в 2020 году из-за коронавируса не поехали на чемпионат мира. В 2021 году я заново отбирался, выходил, в финальном бою из-за травмы проиграл. Ну, сняли меня соревнования. Ну, так как первое и второе место едет на чемпионат мира, меня допустили, я поехал не в своей весовой категории снова, в 66 килограмм. Ну, я в это время весил где-то 63 килограмма. Я туда поехал, мы ездили в автобусе, мы где-то 17 часов туда ехали, в дороге были. Еще 3 часа нас задержали на границе. Мы на холоде стояли, через холод проходили. Приехали, очень добрый народ тут в Украине, в Харькове. Первый день взвешивания был, во второй день уже бои. Наши бои проходили с 5 часов, с 5 до 9 часов. باید برای اون که به فینال رسید با چند نفر مبارزه میکنید В этот раз получилось 4 человека, чтобы выйти в финал. یعنی با 4 نفر یک خودی شما مبارزه میکنید اول با یک نفر بعدن وقتی اونها رو مغلوب کردید به فینال میبرید نمیخواد Да, правильно. چی توصیه میدید برای اونهایی که میخواهند به همین نمود ورزش یا دیگر نمود ورزش تمرین کنند و نامبردار ملت باشند چی گفتنی هستید Самое главное, это на первом месте желание, во втором месте труд. Надо трудиться, тренироваться, чтобы добиться успехов. یعنی شما تمامی همین موفقیت خودتان از کوشش و زحمت های خودتان پدرتان و اون استادی که برای شما تمرین میداد میبینید Да. Без этого никуда. Я درست два раза в день тренируюсь, это 6 раз в неделю, по 2 часа. И все свое свободное время, и все свое время я отдаюсь, ну, типа, спорту. بهترین دادر عزیز ما از شما سالی گذشته هم امسال هم افتخار کردیم که نام تاجیکت در دنیا معرفی کردید و آینده چی نقشه دارید В дальнейшем, в следующем году, дай бог, уже начать по профессионалам драться. در اون مسابقه که شما اشتراک کردید افتخار از تاجیک بودن خود کردید
Да, که да, یک نفر обязательно. جوان، یک نفری که حالا خیلی جوان است، نام تاجیکستان، نام ملت تاجیکه به دنیا معرفی میکنه. Да, да, обязательно. Да, ну, для меня это гордость. تشکر برای این جاده، برای رسیدن به قله های باز هم بلندتر به شما بردباری ها میخواهیم. و چی گفتنی هستید برای مردم تاجیکستان و برای مردم ورخ؟ Таджикистан, Батайш. زنده باشید دادر عزیز. Спасибо. به همه سلام و درود گوید. خودتان احتیاط کنید، سلامتتان احتیاط Спасибо کنید. большое. آینده حتما شما را در مقیاس بین المللی همچون تاجیک، همچون نفری که نامبردار است ما خواهیم شناخت و در این جاده به شما بردباری ها تمنا میکنیم. Я это شما در поддерживаю. این مسابقه از نام روسیه اشتراک کردید یا از نام تاجیکستان؟ Я всегда за Россию выступал, потому что я живу тут, отбираюсь тут, выступаю тут. И за соревнования мне платит, ну, типа, Российская Федерация. А если бы платил бы и Таджикская Федерация, я бы с огромной радостью выступал бы за сборную Таджикистана. بهترین بهترین. یعنی هنگامی که شما از نام روسیه برآمد کردید، غیر از آنه که در تلویزیون شبکه یکمی روسیه درباره شما گپ زدن، دیگر یگان مکافات و یگان بیباره خطان نکرشدین و دیگر چیزها نبود. И не, یعنی нет, ничего не حتی было. یک سپاسنامه یا افتخارنامه به نام شما که الیاس دین تشایف به شما تشکر که نام ما در عرصه بین المللی برداشتید نبود. یعنی На данный момент ничего не было. ما امید میبندیم که این مهنت های شما حتما شما که از جانب روسیه برآمد کردید قدردانی میکنن. شما همیشه افتخار ما هستید. خودتان احتیاط کنید. چی گفتنی هستید برای پدرتان؟ Спасибо большое за поддержку, за то, что он рядом, помогает мне, поддерживает словами, делами. من بسیار با پدرتان صحبت میکنم، میبینم که همیشه از شما افتخار میکنند و اون نفر پدر شما که ما خیلی دوستی نزدیک هستیم، بعد از اونه که اکای اخبار گذاشتند اول اگر خطا نکنم به من می نویسند که دادرتان زیانتان در فلان جای اشتراک کرد، در فلان جای اول گرفت. من از شما افتخار میکنم. خودتان احتیاط کنید. امید میبندم که Спасибо большое. مردم که شما همین قدر دستگیری و از شما افتخار کرد، اونها نیز حتما دستگیری خواهند کرد. زنده و Да, سلامت باشید. обязательно, спасибо. Спасибо большое.